Goran Fruk, izvanredni profesor na Agronomskom fakultetu na Zavodu za voćarstvo. Nalazimo se na pokušalištu jazbina Agronomskog fakulteta u voćnjaku šljiva koji je star nekih 15 godina i pokazat ćemo rezidbu šljive. Ono što možemo vidjeti je nekoliko problema na ovoj voćki, to je da su ostali plodovi koji su zapravo zaraženi sa monilijom i sporama monilije, mi ih nazivamo mumija, i ono što je bitno, to je treba počistiti odmah nakon berbe. Ako ne nakon berbe, onda prvom idućom prilikom, jer to je izvor zaraze za ovu godinu, a monilija je kod šljive dosta problematična jer uništava plodove koje onda ne možemo nikako iskoristiti. Ono što isto na granama ovog stabla možemo primijetiti, to su lišajevi. Oni ne rade neku veliku štetu, ali svakako nisu pogodni. Naime, oni nastaju kada se zadržava vlaga u krošnji, ako se ne reže redovito svake godine i ako se ne provodi zaštita fungicidima, onda se oni počinju razvijati. Njihov problem je što zapravo prekrivaju koru voćaka i onda nema stvaranja novih pupova, novih izboja na tom dijelu jer sunce ne može doprijeti do tih dijelova. Njih se može riješiti sa špricanjem bakrenim preparatima u smislu znači modre galice ili pak recimo sa željeznom galicom, odnosno zelenom galicom, koja isto tako uspješno rješava lišajeve. Međutim, ona će ih ubiti, ali ih neće maknuti, njih treba fizički skinuti, da li sa rukavicama, tvrdim rukavicama, da ne oštetimo ruke, ili uzeti neku čvršću četku, željeznu četku ili plastičnu, pa je onda skinuti, zato da bi zapravo omogućili da sunce dođe i do ovog dijela kore, da nam se tu može obnavljati dalje stablo. Mrazopuc možemo isto tako primijetiti na nekim dijelovima stabla. On je uglavnom podrazumijeva uzdužno pucanje kore. To se događa u slučajevima kada voćka rano krene, što imamo zadnjih godina zapravo priliku vidjeti da imamo tople zime. Siječanj, veljača su relativno topli, počinju kolati sokovi, ali onda uslijed nekakvog mraza, niskih temperatura dolazi do smrzavanja tih sokova u kori i onda puca kora, s obzirom da porovodni snopovi kod voćaka idu odmah ispod kore. Tako da to možemo spriječiti, odnosno prevenirati, tako da bijelimo voćke sa vapnom do prve grane, ili ovako ako imate nisko razgranjenje možete slobodno do nekakvih metar visine ih sa vapnom pobijeliti kako bi odbili toplinu i sporije zagrijavala, kako bi se voćka sporije zagrijavala i na taj način zapravo kasnije kretala sa vegetacijom. Za rezidbu nam trebaju voćarske škare. Njih karakterizira to da ima dvije oštrice koje nalježu jedna na drugu. Na taj način dobivamo ravni rez i s obzirom da su drvenasti izbojci, puno nam je lakše rezati kada ih režemo i s jedne i s druge strane izbojka. Ima različitih modela, da li su oni ovako ekscentrični ili su centrirani, to je svejedno to kako kome paše, ali svakako ovaj sistem oštrica na oštricu je puno praktičniji. Osim ručnih škara koristimo i velike dvoručne škare koje nam služe za rezanje debljih grana. Njih karakterizira zapravo da imaju jednu oštricu koja naliježe na ovaj ravni dio koji nazivamo nakovanj, a sama njihova dužina nam zapravo omogućava da režemo deblje grane sa lakoćom, za razliku od ovih ručnih koji imaju manju polugu pa onda i teže rezati s njima. Ako imamo višlje voćke možemo koristiti teleskopske škare koje su na izvlačenje i s kojima zapravo baratamo sa potezanjem špage ili lanca. Ovdje nam to ne treba, ali za veća stabla su svakako korisne jer mogu doći do visine od 4 metra, čime nam značajno
olakšavaju. Odrezali smo vrh i ostavili ovaj položeniji izboj zato da u jednu ruku zadržimo taj rast u visinu, da ga ne pustimo da voćka nastavi ići u visinu, jer ovaj uzgojni oblik nam odgovara, odnosno ova visina. Kada smo odredili što nam je vrh, vidimo da sa strane imamo grane koje su nam zapravo sada jednake ili čak i višlje od vrha, ali isto tako one dolaze iz ovih grana koje su dosta dugačke, pa ćemo sada onda pristupiti i skraćivanju onog što nismo napravili prošle godine. Ovako sam ja značajno zapravo smanjio i ovu granu, skratio granu i omogućio da svjetlo dođe u ove niže grane koje su nam se već dosta ogolile. Isto tako ću napraviti i sa ovom granom. Ne trebamo previše žaliti rodne pupove, ima ih dovoljno na voćki da ono što izbacimo s rezidbom ne bude bilo problema. Nastavljam sa prikraćivanjem, uvijek prikraćujem na neki izboj, zato jer će sada zbog dominacije vrha na ovom izbojku ovo biti vrh i nastavit će rast ovaj izbojak. Da sam bez veze samo negdje prikratio, onda bi se aktivirali spavajući pupovi i dobili bi 3, 4, 5 novih grana, takozvanu metlu koja nam tu svakako bi smetala. Ovdje ćemo isto prikraćivati jer je ovo predugačka, opet da zadržimo ove svibanjske kitice koje tu imamo ili kratku rodnu šibu. To su nam glavni nosioci roda na šljivi. Isto tako ovdje imamo rodne izbojke koje ćemo samo prikratiti i iskoristiti, dok imamo ovdje granu jednu koju treba skroz izbaciti van, jer je predebela i ide previsoko, a zapravo ovdje dobivamo, već nam se razvila grana koja bi ju mogla zamijeniti, koja će popuniti taj dio krošnje, tako da nam to ne ostaje golo. Sada uvijek se kod rezidbe vrtimo oko voćke i nekoliko puta. Ovdje isto tako kada dođemo vidimo da zapravo ovaj dio krošnje, ovi izbojci nam dolaze zapravo iz jedne najniže grane. Bilo bi puno bolje da nam se taj dio popunjava negdje odavde, ali to je nemoguće s obzirom da upravo ovaj dio radi sjenu, pa ćemo mi sada opet tu napraviti jedan rez. Neću ju skroz ovdje odrezati za sada, ali ću je značajno tu skratiti da omogućim svjetlo, a ovo planiramo za iduću godinu izbaciti van. Tako da i sad ćemo isto tako i ovu izbaciti van jer ide dosta visoko i na taj način smo mi zapravo tu već dosta napravili svjetla i omogućili da nam se ovdje mogu razviti novi izbojci. Imamo granu koja je pukla i napukla i zapravo ju treba izbaciti van jer ta otvorena rana nam može zapravo napraviti štetu, odnosno to su otvorene vrata za bolesti i štetnike. Pa ćemo mi sad, samo treba uzeti bolji položaj, to ću se vratiti tamo. Tako. Ovaj dio nećemo sad nastaviti još rezati, trebamo
nastaviti sa ovom etažom koja nam je još uvijek tu dosta visoka. Pa ćemo tu raščišćavati, malo prikratiti. Tu imamo dosta cvjetnih pupova. Ovo je još predugačko, ali nam je ta grana prazna, pa ako sve odrežemo zapravo ćemo ostaviti sve prazno. Želimo ipak nešto roda tu dobiti. Ovdje imamo granu koja nam je previsoka, odnosno predebela i predugačka. Predebela grana, odnosno grana koja je 2/3 debljine provodnice, onda prijeti zapravo da preuzme dominaciju, a to bi se moglo ove godine desiti da ona toliko zadeblja, pa ćemo nju izbaciti van, a ovdje imamo jednu mladu koja nam zapravo popunjava i može nadomjestiti onda tu granu. Uvijek je cilj nekako rezati što bliže deblu, odnosno što bliže račvanju koliko možemo, jer na taj način zapravo spriječavamo aktivaciju spavajućih pupova i da na tom mjestu reza dobijemo 4-5 novih grana. Ponekad to radimo, takozvanu rezidbu na čep, kada moramo izbaciti neku granu, a želimo na tom mjestu dobiti novu. Onda se reže to prst ili dva od debla, tako da ih ostavimo ove spavajuće pupove u bazi koji nam se mogu aktivirati, pa da dobijemo 3-4 nova izbojka, da možemo odabrati 1 ili 2 koji će nam odgovarati. Sada nam je preostalo još riješiti tu visinu na ovoj srednjoj etaži, ovaj tu dio. Isto tako ovdje nam grane idu prilično uspravno, ovo su nam rodni pupovi pa ćemo to za sad iskoristiti. Uspravni izbojci rade sjenu u onom dijelu, slobodno to režemo. Ovu ćemo prikratiti opet na izbojak. Ovdje izbacujemo ovu koja ide uspravnije, ostavljamo ovaj manji izboj koji je i položeniji. Ovo nam je rodni izbojak, neće on nešto jako rasti, sad ne smeta pa ćemo ga ostaviti. Ova grana, iako nam je jako rodna i jako lijepa, zapravo ide previsoko i moramo spustiti granu da otvorimo krošnju, da otvorimo svjetlo, da nam se takvi izbojci mogu razvijati bliže deblu. Jer upravo zbog tih zasjenjenja vidimo da su nam sve grane zapravo unutra prazne što se tiče rodnih izbojaka. I sada nastavljamo dalje. Gdje smo došli do ovog tu dijela koji isto treba raščistiti. I za to ćemo koristiti ove velike škare. Znači, ovaj izbojak ide prema unutra, ide visoko, smeta i njega ćemo izbaciti van. Isto spuštamo granu niže, otvaramo krošnju. I sada se možemo početi zapravo baviti ovim najduljim granama koje su krenule odozdola i koje zapravo su u istoj ovoj visini, ali su vanjske, a trebale bi biti na nižim pozicijama. A one su tražile svjetlo, pa su zato tako pobjegle visoko. Dakle, ove mumije smo rekli treba skidati, izbacivati van. Grane prikraćujemo ili izbacujemo skroz. Bolje je 3 put pomalo rezati nego 1 put previše, tako da na ovaj dio ćemo se možda još i vratiti. Ovdje imam granu koja mi ide prema unutra. Možemo ju cijelu izbaciti, ja ju neću cijelu izbaciti, ja ću je tu na neki od pupova koji idu ipak prema van,
čisto zato da ovaj dio grane održim živi. Ako i ovo izbacim van, sve manje su šanse zapravo da nam mi se onda negdje niži dijelovi grane ponovo obuku mi to kažemo da se obuku, znači da se stvore novi izbojci. Isto tako ovdje sada skraćujemo, širimo. Ovo malo za sada mi se još uvijek čini visoko, ali tu i nemamo neke grane koje bi mogle zasjenjivati i smetati. Znači izbacujemo ovo što ide prema unutra, prikraćujemo ono što ide daleko. Ovdje nam se već počinju sudarati voćke, pa ćemo onda i tu napraviti jedan ovako malo jači rez, jer osim što ide visoko, još si počinju tu i smetat. Ovo izbacujemo van. Ova grana ide prema unutra, za sad ću je ostaviti jer ne smeta previše, a ima nešto roda. Idemo dalje, širimo, spuštamo te vanjske grane, pa ćemo onda zapravo vidjeti što smo sve uspjeli napraviti. Ostavljamo, znači uvijek su nam nekako interesantnije ove položenije grane, a ove uspravnije izbacujemo van jer nam smetaju i rade sjenu. Isto ćemo vjerojatno i sa ovom, ne vjerojatno nego sigurno nju ćemo izbaciti van. I sada dolazimo tu do ove grane. Ono što možemo na njoj primijetiti da je ona tu suha, znači da ona sigurno može van. Ovaj tu dio je suhi, cijela ova grana je suha, tu je čak i oštećena vjerojatno od divljači jer baš izgleda onako zastrugano. Naime, divljač u zimu, odnosno kasnu zimu, dolaze srndači i onda stružu rogove da si očiste rogove i glavu i onda nastaje zapravo oštećenja kore. Zečevi neće na ovako starim voćkama, one će na mladima guliti koru i jest koru jer im je sočna. Tako da može biti i tih oštećenja od divljači, tu nema neke velike pomoći, nego takve grane oštećene onda treba uklanjati. Sada vidim di smo, to smo ova grana. Evo i na prerezu se vidi da je to uglavnom suha grana. Ova grana je isto tako suha, može se vidjeti po tome što je skroz siva kora i na mladim izbojcima, što je smežurana, za razliku od ovih mladih izbojaka koji su crvenkasto sivi, koji su živi. Na suhim granama, suhim izbojcima one su potpuno sive boje i smežurani. Pa ćemo onda mi ovdje isto tako, ovdje ću odrezati namjerno na čep da vidim ako ću dobiti, ako je ovaj dio grane živi, pa da dobijemo na tom mjestu. Ali kako puca ne bi rekao. Da, evo suho je. To ćemo kasnije onda sa pilom, s obzirom da vidim da mi kad su tako debele grane, ako su suhe sa škarama ne idu, morate ih baš piliti, dok su zelene i žive tako debele grane idu bez problema sa velikim škarama. I sada se malo odmaknemo, kad smo napravili ovaj glavni dio, pogledamo što smo napravili, kako što izgleda i što treba još rezati. Ovdje nam još stoje ove vodopije koje nismo odrezali, pa njih svakako možemo odrezati da nam ne smetaju. Kod vodopije najbitnije ukloniti ih sa što većim dijelom baze, zato jer u bazi ima
rezervu hranjiva i hormona i onda ako taj mali dio ostavimo može nam zapravo iz mjesta jedne vodopije nastati 3-4 nove. Tako da nam to nije interesantno, zapravo bi vodopije trebalo rješavati u zelenoj rezidbi dok su one još mekane i prije nego što počnu spuštati hranjiva u svoju bazu. Naime, krajem 7. mjeseca završava vegetativni rast i onda voćka zapravo počinje stvarati rezerve hranjiva, što u korijen, što u deblo, ali i u baze izbojka i zapravo vodopije treba u sezoni rješavati u 7. mjesecu, onda ih riješimo bez problema, jer sada ono što nama tu, iako smo odrezali do kraja, moguća nam je opasnost zapravo da iz ovog mjesta dobijemo 2-3 nove vodopije u ovoj sezoni. Znači zapravo smo si napravili medvjeđu uslugu sa ovim jednim rezom. Ono što možemo u zimskoj rezidbi napraviti ako imamo jako puno vodopija, svaku treću vodopiju ostaviti i prikratiti ju na 1/3. Na taj način ćemo pustiti da ona izvlači hranjiva iz svoje baze. Uklonili smo jedan dobar dio te vodopije da nam ne smete i zelene mase koji bi nam tu smetao, a onda ju u ljetnoj rezidbi kad je ispraznila tu svoju rezervu hranjiva iz baze, onda ju uklonimo skroz van i na taj način zapravo se učinkovito rješavamo vodopija. Sada kada pogledamo našu voćku vidimo da smo značajno spustili ove bočne grane, raščistili smo ovaj tu dio, središnji, odnosno odmah ispod vrha. Ove nam grane jesu još uvijek predugačke, međutim, ako njih izbacimo van, dobit ćemo dobar metar visine voćke, da nema ni jednu granu, ni jedan rod, zato tu sada radimo kompromis. Njih ćemo ostaviti, možemo još malo ovakve nekakve estetski malo skratiti, ali svakako mi smo sad napravili već puno prostora da nam se ovdje omogući razvoj novih izbojaka. Ono što treba imati na umu kod ove voćke, a to je da svakako bi trebali ove lišajeve skinuti, jer dok su oni gore neće nam se ovdje razviti novi izbojak. Znači mora doći sunce, moramo sa četkom poskidati lišajeve i onda možemo računati da će nam se na ovom dijelu početi razvijati novi pupovi. Samo ovo što smo ih mi osvijetlili, a ostavili smo lišajeve, nije zapravo odrađeno do kraja. Tako da kada završimo sa rezidbom, iduća aktivnost će nam biti upravo to skidanje lišajeva da omogućimo stvaranje pupova, a s druge strane lišajevi su odličan zaklon i za spore i za štetnike opet, da nam se akumuliraju i skupljaju na našem stablu, a to ne želimo jer onda treba i više špricat, više štititi voćku. Kod ovog stabla to bi bilo uglavnom to.